কোর্ট থেকে জেলা কারাগারে হস্তান্তরের সময় ফিল্মি কায়দায় পালিয়ে গেল এক আসামি। তার নাম মফরসির আলী, বাড়ি কৈলাসহর মহকুমার ধুলিয়াকান্দি এলাকায়। ঘটনা মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। মফরসির আলীর বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় কৈলাসহর ইরানি থানায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল 1.5 মাস আগে। মামলার ট্রায়াল শেষে কোর্ট থেকে জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আসামি কারাগারের সামনে আসার আগে থেকেই কালো রঙের একটি পালসার বাইক নিয়ে অপেক্ষায় ছিল মফরসির আলীর অপর এক শাগরেদ। মঙ্গলবার মামলার ট্রায়াল ছিল। ভোটের মুখে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে একজন আসামির পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো প্রশ্ন জনমনে। মহকুমা শাসক বিশাল কুমার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, কোর্ট থেকে জেলে যাওয়ার সময় মফরসির আলী পালিয়ে যায়। आज लगभग 6:55 पर मुझे जेल प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट मिली कि 12 कैदी जो गए थे उसमें से सिर्फ 11 वापस आए हैं। और डिटेल रिपोर्ट आने पे मुझे ये पता चला कि एक अंडर ट्रायल प्रिजन जिसका नाम मुबशर अली है, जो ईरानी के रहने वाले हैं, और जो एनडीपीएस एक्ट में अंडर ट्रायल प्रिजन है, प्रोसिक्यूशन है स्पेशल एनडीपीएस एक्ट में, वो दोबारा रिटर्न होके जेल नहीं आए हैं। और बाकी इंक्वायरी करने पे, पुलिस के साथ बात करने में पता लगा है कि जब वो लोग कोर्ट से जेल की तरफ आ रहे हैं तो बीच रास्ते में जो कैदी हैं वो भाग गए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई मोटरसाइकिल चालक गाड़ी का पीछा कर रहा था, और जैसे ही कैदी वहां से उतरे जेल में जाने के लिए, उस दौरान सड़क के सामने वाली सड़क से वो लोग वहां से उसको भगा के ले गए। মহকুমার শাসক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জাল বিস্তার করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।